We're now open. We're now open. Pasok mga suki. Fresh on DB Soria. 10-10, 20, at iba pa. Guys, garage sale. Titinda kami. Taas din. Piso isa. Bili na guys. Meron tayong Timberland. Meron tayong Adidas. Meron tayong nito. Ayun, Lamelo. Ayun. So, mura lang suki. Benta. More things pa. Ano na kami? Meron pa 10 sa inyo. Ayan. Isang 10, isang 85. Ang bayan naman, oh. Thank you, Lord. More. Sales tayo. Doon kila kabayan. Bayan. Yeah, thank you, kuya. Thank you, ate. $40 again. Gimbal, pero parang di na nagana, kuya. Salamat, kuya. Thank you. Close na po kami. Bukas ulit. Sorry, we're closed.